接下来我们恭请主堂上师为我们法语开示。Ya, selanjutnya kita persilakan kepada Raja Sanika untuk memberikan dhamma desa. 首先，我们请大家前行主掌，我们一心敬礼真佛中根本传承神师圣尊莲生活佛，一心敬礼真佛中一代传承祖师，一心敬礼南无极遥慈心的大佛尊，一心敬礼南无五方五佛，一心敬礼法会主尊，南无多闻天王黄财神，南无护世四大，一心敬礼坛城三宝，一心敬礼十方三世一切诸藏摩诃萨。Terlebih dahulu, mari kita kembali beranjali sembah puja yang tulus kepada Maha Mula Jaya, Guru Silsilah Satya Buddha, Mahadewi Yautsu, Pancatathagata Buddha, Adinata Jambala Gunung, para Buddha Bodhisattva, Mahasatwa, Dharma para dewa yang telah memberkati upacara api Homa di siang hari. 我们三宝龙也战士堂主至高出教，由我们雅加达放音堂少宏讲师，我们大觉堂义真助教，我们祈祷同修会义庭助教，我们慈莲堂莲花永顺助教，我们地床同修会多某助教。我们慈莲堂堂主莲花嘉义师姐、阿三师姐，请诸位同仁，青音同修会堂主基各荣师兄及同仁，会战同修会堂主鸠义师兄。地床同修会同仁各位师兄师姐，我们会济同修会诸会同仁，我们祈祷同修会各位同仁，来自泗水的各位同仁，大家好，大家好。上师好。Ya, selamat datang ya. Tadi saya mengucapkan kepada seluruh pandita, Bapak Selaya yang telah hadir, dan juga umat-umat dan ketua vihara perwakilan dari berbagai daerah dari kota Semarang, Surabaya, Jakarta. Selamat datang buat Anda semua. 如果没有称呼到的请各位多多包涵总之，今天来的都是贵宾。Jadi saya berkata kalau ada yang terlewatkan nama perwakilan dari vihara dan umat, saya mohon maaf karena pada dasarnya semua yang hadir hari ini adalah semuanya tamu undangan. 这是我第一次来到三宝龙雷藏寺。那么给我的感觉我们的至高助教及我们三宝龙雷藏寺的所有
的干部同仁，那么感觉到非常温暖，非常高兴。Ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke Vihara Wajra Welas Asi, dan yang saya rasakan dari sambutan dari Panitia Lokal Australia Sukau beserta umat dan juga para pengurus, yang saya rasakan adalah kehangatan dan kebahagiaan. 这一次呢，来的时间比较匆忙，那么再加上2天的问世，那么今天的法会，明天我就离开这里，到善场，那么也可以讲说，第一次来，先跟大家结缘。Walaupun kali ini waktu yang saya punya itu sangat mepet ya, hanya 2 hari konsultasi, kemudian hari ini sudah menggelar upacara di rumah, besok saya sudah harus meninggalkan kota Semarang menuju ke Pekalongan. Nah, walaupun begitu, anggap saja ini pertama kali dan itu adalah ikatan jodoh saya buat Anda semua. 希望以后有机会，那么可以多为大家做灵疗的服务，可以帮大家解除病痛，然后讲解更深的气脉的这一个方法。Semoga lain kali saya masih bisa hadir kembali ke tempat ini, punya banyak waktu untuk membantu umat melalui pengobatan beliau, ya, dan kemudian punya banyak waktu untuk berbagi dengan Anda semua tentang apa itu peranan, nadi, dan bidu. 这一次有接受灵疗道的请举手。 Siapa dari Anda yang ada hadir menerima konsultasi pengobatan kali ini, boleh angkat tangan. 好，谢谢，请放下。Terima kasih. 所给你们做的这个灵疗的手法，那就是调整你的气脉。人之所以会生病，就是气脉不通。如果把你气脉调整好了，那病痛就会解除，精神就会旺盛起来。 Sebenarnya inti dari konsultasi beliau atau pengobatan ini adalah menggunakan metode di mana atas berkat bantuan adistana dari Mahamuacara dan Mahadewi Yausu melancarkan semua atau membuka diri Anda sehingga peranan Anda bisa berputar seperti layaknya biasa, sehingga kesehatan pun akan membuat tubuh Anda kembali normal. 所以说，我们修财神法，我们都知道财气，你的财好不好，跟你的气有关系。如果我们的气很旺很足，那么守得住，你的财也可以守得住。 Kita tahu bahwa kita seringkali mengatakan bahwa kita itu ingin punya rezeki. Nah, Anda harus ingat bahwa kalau saja rezeki ingin Anda punyai, maka peranan Anda sendiri itu harus penuh, ya, dan bisa terkumpul di tubuh Anda. 如果我们很多烦恼，我们的气都漏了，身体不会健康。 财气也会财来财去，会流失掉。 Kalau kita punya banyak pikiran atau kilesa yang kesana kemari, ya, membebani pikiran kita, kemudian prana kita itu dibuang begitu saja, maka dengan tidak adanya prana, maka rezeki Anda pun akan hilang begitu saja. 所以说。 家庭也一样，家庭里面的人事也要和气才能生财。如果家庭里面的人不能和气，
你再认真，也一样会漏财。 Sama seperti di dalam satu keluarga. Kalau keluarga kita tidak harmonis, penuh dengan pertengkaran, maka rezeki pun akan keluar, mengalir kemana saja. Tetapi kalau Anda bisa hidup rukun dalam satu keluarga, maka rezeki pun akan ada. 所以呢，家庭需要和气，我们呢需要修气、养气，好，那人世间呢的事业呢才会成功。 Kita dalam keluarga harus rukun, kita pun harus berlatih perana, maka dalam kehidupan kita maka akan penuh dengan keberhasilan. 其实告诉大家，黄财神修黄财神相应也会保护。 Kalau Anda bisa melatih sadana candala kuning, Anda pun bisa powerful. Powerful itu cepat mendapatkan kekayaan, ya, segera. Ya. 每一尊财神，你只要相应，都可以让你暴富。 Kalau Anda bisa melatih diri Anda beryoga, ya, dengan semua dewa kekayaan, ya, maka Anda akan bisa mendapat kekayaan. 那么一个问题，你暴富了，下一步你要怎么做？ Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Anda mendapatkan berkah, ya, kekayaan, apa yang harus Anda lakukan berikutnya? 不管你有没有暴富，那么我的看法是细水长流啊，然后呢，要能够懂得理财啊，不要这一个乱投资啊，乱花钱，再来要懂得布施。 Ya, kalau saja kita mempunyai kekayaan ataupun kita hidup seperti ini saja, maka kita itu seperti bisa mengalir seperti biasanya saja. Jalani saja seperti apa adanya. Gunakan kemampuan Anda untuk mengatur keuangan Anda, memanfaatkan uang sebaik mungkin, jangan hidup boros, ya. Itu yang paling penting. Tahu bagaimana beramal. 这个观念很重要，是我们修行人所要守的。第一，好好的赚钱；第二，好好的理财，又不乱投资；第三，随喜的布施。这样子一段长时间下来，你会发觉你的钱呢才存得住。 Jadi yang paling penting, ya, ada 3 hal, ya. Yang pertama itu adalah bekerja, berjuang kita, ya, sebaik mungkin dalam pekerjaan atau bisnis kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita sebaik mungkin. Apa yang harus kita tanamkan modal misalnya, itu kita harus pikirkan dengan matang. Yang ketiga, itu adalah bagaimana kita tahu bagaimana kita beramal, berbuat kebajikan. 有一段时间，你发觉了你的钱越来越多，你的钱存得住，然后你又做很多布施，告诉大家，这个就是相应。Ada kalanya nanti Anda itu tahu-tahu uang Anda itu banyak, ya, dan kemudian selalu terkumpul, ya, tidak kekurangan. Dan Anda pun tahu, wah, saya harus terus berbuat kebajikan, ya, terus melakukan dharma. Nah, itulah yang disebut yoga. 这个呢，所以呢，我们修财神法，求财不一定要马上得到很多，而是你用了很长的时间，用正确的方法去行去修，然后呢，去修人天福报。 Nah, melatih sadana jambala atau dewa kekayaan itu bukan harus
secepat mungkin dan kemudian dalam jumlah yang banyak. Ya. Kalau saja kita mempunyai uang yang cukup, ya, dan kemudian kita bisa melaksanakan yang 3 poin tersebut, maka itu Anda sudah memupuk kebajikan. 像我们出家，现在呢，所要做的就是几件事啊：财施、法施、无畏施、弘法利生。你会翻译吗？3、4、3个一个解释。好，我说我们现在啊，出家人要做的就是财施、法施、无畏施。法施、布施的施。Jadi kalau seorang sangha, ya, atau yang kita duniawian, ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu adalah bagaimana mereka itu mengamalkan dharma, mengamalkan kebajikan, dan bagaimana mengamalkan apa yang mereka punya, seperti bagaimana mereka mengatur keuangan mereka juga. 对吧？还有一件就是弘法利生，要弘法，然后呢要利益众生。Yang terakhir itu adalah bagaimana bisa terus membabarkan dharma untuk membantu menyelamatkan umat manusia. 这就是出家人啊应该要修的福分。 Inilah berkah yang harus dipelajari atau ditekuni oleh para sangha. 那么在家居士呢，他有家庭的责任啊，有这个世间上的责任，所以呢要认真赚钱，然后要懂得理财，然后要懂得布施，这样循环起来的话，你就是在修来世的福报。 Nah, kita yang di rumah atau yang disebut sebagai seorang yogi, ya, nah itu adalah bagaimana 3 hal itu, ya, kita harus terus bekerja atau usaha, ya, mencari uang, memenuhi kebutuhan kita punya tanggung jawab di dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita sebaik mungkin. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa terus beramal atau melakukan perbuatan baik. 讲完这个重点啊，讲完这个重点，我告诉大家一个高兴的事啊，讲一点高兴的事。那么今天我们黄财神降临了，然后赐福啊，整个金银财宝都堆满了我们这一个堂。 Tadi saya sudah memberikan inti dari apa yang harusnya kita pelajari dari sadar dewa kekayaan. Nah, saya kasih tahu kabar baik, ya, yaitu bahwa tadi, ya, Adinata Jambala Kuning hadir dan memberkati Anda semua dengan begitu banyak permata, ya, kekayaan memenuhi di altar Mandala Seni. Itu semuanya berkata dari sini. 用另外一个角度问大家，今天这一场法会的过程，你们觉得非常的欢喜，觉得非常的快乐，然后觉得非常的轻松的请举手。 Ya, apakah Anda yang hadir hari ini merasakan bahwa Anda merasa gembira, merasakan leluasa dalam upacara ini? Kalau ada, silakan Anda tunjuk tangan. 哇，太棒了，太棒了！ Ya, tepuk tangan buat Anda semua. 这个就是有感应的人已经得到什么？得到法财。 Nah, Anda yang merasakan itu berarti Anda sudah mendapatkan suka, dhamma suka pada hari ini, dan semoga Anda semua mendapatkan berkah. 还没有感觉的人得到小财。 Nah, yang tidak merasakan Anda mendapatkan berkah juga, ya, tetapi mungkin porsinya lebih sedikit, ya. 可以讲，每个人都有。 Semua dapat, intinya kan semua dapat. Tepuk tangan buat kita semua.
Saya mau beritahu Anda satu hal yang Anda tidak tahu. 有没有发觉今天的雾膜？那么我把它做成藏密式的做法。 Ya, hari ini agak sedikit berbeda. Ya, upacara api homa kali ini kita menggunakan versi tantra. Ya. 那么昨天跟志高助教讲，明天这个雾膜全部交给你啊，那么你来好好的做，我好好的做我的事，我们两个人合作，你会得到非常好的结束。 Nah, kemarin saya sempat memberitahu kepada Pandita Kepala saya Cekal ya, bahwa kita akan melakukan metode seperti ini. Anda urus tungku api homa dan persembahan, saya mengerjakan tugas saya untuk memperagakan mudra, menyeberangkan dan memberikan keberkahan. 这个有一个心理作用，就是你心中无挂碍，你不用看我的脸色。 你可以专心安心的好好去做，发挥你的这一个功夫，我好好发挥我的功夫。 Dan kemudian dengan metode ini kita tidak perlu saling tidak enak hati, ya, saling melihat, ya. Jadi dengan metode seperti ini Anda lakukan tugas Anda, saya lakukan tugas saya. 我们心经啊，最常看到的就是心无挂碍。 无有恐怖，远离颠倒梦想。我们人如果没有挂碍，没有烦恼，他的心就会发出力量。 Nah, di dalam sutra hati yang disebutkan bahwa kalau hati terikat itu pasti akan banyak belenggunya dan pikiran itu akan bercabang. Kalau hati kita bisa kita lepaskan dari belenggu tersebut, maka kita akan dengan leluasa pikiran dan hati kita penuh dengan kegembiraan. 我们平常修法也一样，我们为什么不能相应？为什么不能禅定？为什么不能入三昧地？因为我们很多挂碍。 Kenapa kita dalam sadhana tidak bisa mencapai kontak yoga? Kenapa dalam meditasi kita juga tidak mencapai keberhasilan? Karena apa? Karena pikiran dan belenggu yang mengikati diri kita. 所以呢，我请志高助教，你放心的去做，我统统交给你，我相信你，你也要相信我。我们两个人来合作，一定会做出很好的成绩。 Ya, saya beritahu kepada Pandita Kepala saya Cekal untuk kerjakan hal tersebut dan saya kerjakan tugas saya, maka pasti akan mencapai upacara api homa yang mangala pada hari ini. 这个呢，就是一个相应他放开心去做，心无挂碍，可以很真诚的去观想。 去供养，那么他就会融入护摩佛，然后就会得到主尊跟诸尊放光加持在他的身心里面。 Inilah yang disebut keberhasilan ya atau kontak yoga, di mana pada saat api homa itu dia memberikan persembahan dengan sepenuh hati, kemudian dia bisa merasakan sinar kehadiran dari Adinata. 所以这一次呢，问世有一位师姐，她来问世来求加持，一坐下来，我就说，这位师姐心中有火气心中有火Ya, dalam konsultasi kali ini ada satu saudari sedana yang hadir dan kemudian begitu saya memohon kepada Maha Mulacada Mahadewi Yosu untuk memberkati, saya merasakan ada satu amarah ya di dalam hati. 他说，他常常给人家呢打压、诽谤、打击，所以他觉得很冤枉。Dia mengatakan bahwa ya saya ini seringkali dikerjai ya. Dan kemudian ada rasa dendam di dalam hati. 那么所以呢，心中有怨气
那么经过加持以后，那么我把他的中脉拉开，他的气可以上来，心轮就打开，就笑出来了。我问他，你现在这种感觉，你还会练吗？他说不会了，很高兴的走出来。Ya, jadi waktu Wajracarya kemudian melakukan penarikan ya agar nadi kita itu bisa lega, leluasa, tidak tersumbat gitu ya. Nah, kemudian prana bisa mengalir. Nah, dia merasakan kebahagiaan. Nah, Wajracarya berkata, apakah kamu sekarang masih ada rasa dendam? Tidak ada lagi, dia bilang. Ya, dengan keluar dari hati yang terbuka. 所以说，我们修行要有成就，修行要能够入三昧地，要能相应，你必须放下心中的怨，放下你的烦恼，那么能够专心的、精神统一的、好好的去修，就会有相应的感觉出来。Kalau Anda ingin sadar dan meditasi Anda berhasil, Anda harus bisa melepaskan terlebih dahulu ya semua kilesa, pikiran, belenggu Anda sebelum Anda melakukan sadar dan meditasi. Nah, dengan begitu maka Anda akan bisa mendapatkan keberhasilan. 所以呢，我们要常笑、微笑，不要那一种傻笑，要微笑，要常常开心的笑，因为一笑解千愁。 Nah, Anda juga kalau bersadana itu harus dengan penuh konsentrasi ya, benar-benar menggunakan hati sepenuh hati, melakukan setiap langkah, dan kemudian hidup Anda itu harus setiap hari ya, Anda itu juga harus penuh dengan kebahagiaan, tersenyum ya, yang bahagia, yang leluasa, jangan tersenyum yang dipaksakan. 要开心的笑，快乐的笑，平常多微笑。 你这个心才会开，不要心被烦恼绑住，你的心绑着。本来一个很漂亮的人，你心绑着，那变成忧愁的脸，你的老公会不喜欢。Ya, jadi usahakanlah kita ini ya harus bahagia, tersenyum dengan leluasa ya. Tersenyum bahagia sekali ya. Dengan tersenyum maka wajah Anda itu akan bagus ya, cantik. Jadi ada orang kalau misalnya cantik dia tiap hari merengut ya, maka suami akan cepat lari. 所以当老公的也要多微笑，用微笑的眼睛去看你老婆，你不可以常常憋着一个脸。 去看他，你老婆会后悔嫁给你。Ya, sama juga halnya seperti suami ya, harus terus tersenyum dengan bahagia ya, ketemu istri itu tersenyum. Kalau kita ya mukanya masam gitu ya, gak ada senyumnya sama sekali lihat istri akan pasti merasa menyesal sudah menikahi Anda. 其实这个都是在修福报。 Hal seperti ini itu adalah nabi. 为什么呢？和气生财。什么？为什么你的家庭可以和气？因为你有感觉到家庭的幸福，所以有满足的微笑。 Dalam satu keluarga maka diperlukan kerukunan kebahagiaan. Dengan begitu baru rezeki bisa bertambah, rezeki bisa ada. 心心为道源功德母，再来就是什么？再来就是祖师爷讲的，一切功德在脾气，所以心跟气的组合，就会产生正量。 Nah, kita punya satu guru besar dalam tantra, ya, yaitu Padmasambhava mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari prana. Ya. Jadi antara hati dan prana itu penting adanya buat kita selaku seorang tantri. 所以说，在这个世界呢，资粮很重要，但是资粮
当然要来的正当，来的正确。好，然后呢，我们要懂得惜福，然后懂得应用去增加你的这一个福报。那么久了以后，你的福分自然就聚集，就会充足。那么这个其实也是你自己修来的，也是我们行者呢，活菩萨给的。Ya, sekali lagi di dalam kehidupan duniawi, ya pasti berkah itu sangat penting. Ya. Makanya kita harus mempunyai penghasilan yang benar juga, pekerjaan yang benar. Ya. Dengan selaras dengan apa yang Buddha katakan kita lakukan, ya kemudian kita bersadana, ya dengan penuh kegembiraan juga melatih diri, maka perlahan-lahan kalau kita mencapai kekayaan, maka kita harus bisa gunakan sebagaimana mestinya yang tadi 3 poin tersebut. 所以呢，如果你是中年人，你懂了这个原则，彻底去执行，到老年来你就变成守护。Kalau kita ini sekarang umurnya ya boleh dibilang cukup dewasa, ya belum menuju tua, maka Anda bisa mengerti apa yang saya katakan hari ini. Di saat Anda tua nanti, Anda pasti akan bisa dengan baik menjaga semua. 这就是什么？这就是你相应的。 Itulah disebut kontak yoga. 你相应的什么？相应的福报，相应的功德，相应的财气，你老来就会很好。 Disitulah disebut Anda sudah berkontak dengan amal Anda, berkontak dengan bagaimana Anda bisa menggunakan uang Anda dengan baik. Itulah nantinya bekal Anda di masa tua. 我们中年的时候不怕苦，但是也要有一个原则。那么这样子去好好的修持，好好的做，好好的布施，好好的这一个修法禅定，把你的财气守住。 Nah, kita ini yang masih kurang lebih 30, 40, 50, ya. Jadi Anda itu jangan takut sakit, ya. Jangan takut sulit, ya. Kerjakan ya hal yang positif dalam pekerjaan Anda yang sesuai dengan ajaran Buddha, tidak melanggar, dan kemudian sepenuh hati, ya. Kemudian Anda juga melatih diri, tahu bagaimana beramal, ya. Kemudian melatih peranan Anda, kumpulkan, jangan Anda habiskan begitu saja. Maka pasti Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. 我们老来就不会在这个为钱烦恼，bisa 老来就可以足以让你养老的这一个资粮，所以老来的时候，你就让给年轻人跟中年人去求，你就不用求了。 Nah, di saat Anda tua, Anda sudah punya bekal yang begitu banyak, ya. Maka Anda berikanlah kesempatan kepada mereka yang masih di umur tanggung, ya, kemudian yang masih kecil, dewasa, untuk mereka mendapatkan berkah. 这就是你一生的成就。 Inilah keberhasilan dalam hidup Anda. 你功德具足，你心安理得，然后呢，就会露出慈悲的笑容。 Nah, di saat berkah Anda itu berlimpah, kecukupan, ya, kemudian keberhasilan Anda dalam sadhana, maka Anda akan tersenyum dalam hidup Anda di masa tua dengan penuh kebahagiaan. 那个时候你会怎么样？你会和蔼可亲，很慈悲相，然后很安静，心很定，然后对后辈你非常有爱心。 Nah, Anda kalau bisa begitu, maka di masa tua Anda akan punya hati yang lebih belas kasih, hati yang tenang, ya, bisa terus membantu orang lain. 所以有人都问，修怎么样才是好？你修的好不好怎么看？就看你的老年。你老年如果像我讲的你露慈悲相，和蔼可亲。 心很安定，不口出恶言，然后对后辈很有一种爱心的提拔，
这就是你真正修行成功。 Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana supaya saya bisa sadar dengan baik? Apa definisi keberhasilan? Lihat saja nanti masa tua Anda. Kalau Anda penuh dengan muka, terus belas kasih, ya, punya hati juga belas kasih, saling menyayangi, ya, kemudian hati Anda bisa tenang, maka itulah yang disebut keberhasilan. 我们中国人有一句话：“家有一老，如有一宝。”如果我们的家里有这样一位老者，那是你们的福报。 Nah, di dalam peribahasa Cina dikatakan kalau ada keluarganya, anggota keluarga kita yang seperti yang tadi saya sebutkan, maka itulah berkah Anda selaku keluarga. 如果你脾气很不好面目可憎，小孩子看到你会怕。 你儿女看到你不敢跟你讲话，跑得远远的，这个你的财会破财。 Nah, kalau di dalam keluarga ya, kita ini punya muka juga nggak enak dipandang, ya. Kemudian anak kecil ya kita takut, ya. Nah, kemudian sifat kita lihat sendiri saja kita bisa tahu, ya. Nah, makanya kalau begitu sudah pasti, ya, rezeki pun tidak akan menghampiri Anda. 如果是这样，你修了几十年，到老来还是这样，就表示没有成果，没有成就。这样子，我们度不到众生，因为人家都在看我们。 Kalau Anda sudah bersadana begitu lama tapi masih seperti itu, apa yang orang lain lihat dari Anda? Bersadana tapi sifat dan sikap Anda tidak mencerminkan sadana kualitas sadana Anda. 所以人在这个世界当然很需要资粮，但是你怎么样取得资粮，也就看你怎么样去经营这一个3个原则：好好赚钱，好好理财，好好做布施，这3者能够良好的循环。 这个就是你的福报。 Jadi sekali lagi saya katakan bagaimana Anda ingin mempunyai berkah, ya. Nah itu Anda harus perhatikan 3 aspek tersebut, ya. Selain Anda bersadana, yang pertama itu adalah Anda harus berjuang, ya, tetap harus bekerja, ya, atau meneruskan usaha Anda, ya. Kemudian yang kedua Anda harus mengontrol keuangan Anda, bagaimana mengatur keuangan Anda dengan baik. Yang kemudian ketiga, jangan lupa Anda harus terus melakukan kegiatan baik, yaitu beramal. Ya. 我刚刚谈的这一些内容，一直围绕在3个原则，大家能够理解吗？你们听得清楚吗？ Apa Anda mengerti yang saya katakan dari tadi? 3 poin itu saja yang penting, yaitu pertama, Anda harus terus, ya, melakukan pekerjaan Anda, ya, berusaha, ya, bisnis Anda ada kembangan. Tapi yang kedua, Anda harus ingat bagaimana mengatur keuangan Anda dengan baik dan benar. Mana yang layak Anda gunakan, mana yang tidak. Yang ketiga adalah Anda harus beramal. 我问大家，听得懂的请举手。 Siapa yang mengerti? Tunjuk tangan. 哇，好，你们将来都是富翁。 Wah, ini Anda semua yang akan diberkati. 所以说，财呢，有入世的财，有出世的财如果你这样子运作良好，入世、出世的资粮你都会记住。 Nah, kita tahu bahwa ada 2 kekayaan, yaitu kekayaan duniawi dan non-duniawi. Kalau Anda bisa lakukan 3 hal tadi, maka itu Anda bisa dapatkan. 所以我们修了一辈子那么我受药师经墨，还有大白莲花童子、诸佛菩萨、地藏王菩萨的教导，然后学习这一个临疗济世、治病，还要学习怎么样子的超度幽灵众，这一个人生的这一种道理呢，他们教导我非常非常的清楚。
Jadi setelah sekian lama ya saya menapaki jalan Buddha Dharma ya. Nah saya itu dibimbing oleh Maha Guru Mahadewi Yausu Siddhikarta Bodhisattva. Bagaimana caranya untuk bersadar dan melakukan penetrasi. 所以呢，我们才不会从年轻到老都一直在求。 Nah, akhirnya kita tidak akan terjebak dalam kehidupan ini seumur hidup kita terus memohon. 年轻学法，中年修法，老年享受佛法。 Wah. Ya, seperti yang saya katakan di masa muda itu ya kita belajarlah Buddha Dharma. Kemudian di masa pertengahan itu mulai bagaimana kita benar-benar melatih diri kita ya dalam Dharma, sadhana ya. Setelah kita lanjut, nah itulah saat kita menikmati hasil keras dalam Buddha Dharma kita. 到老年来，我们心都满足了，心都安住了。我们又看过人生百态了，经历人生的种种苦难起伏，我们心安住了。所以这个时候，你的心就会无求。 Di saat kita umur sudah tua ya, nah kita akan bisa menikmati Dharma tersebut. Ya kita tidak akan ada lagi hati yang ingin terus mempunyai permohonan. Ya, yang ada kita nikmati Dharma. 所以呢，年轻学法，学怎么修，怎么求，学口诀；中年好好的去运用。 好好的修，好好的求都没关系，但是到老了要求什么？求安静、安住、清净。 Ya, di saat muda kita mempelajari Dharma, ya, mempelajari intinya, tugas bagaimana kita mempelajari bagaimana kita memohon yang benar. Di saat kemudian usia kita di pertengahan, kita mulai mempraktekkan juga ya Dharma tersebut. Di usia tua, kita yang kita butuhkan itu adalah satu hal, bisa terlahir di alam suci. 所以呢，这我讲的这一种现象，你就已经相应，你将来绝对可以去往生西方摩诃双人城。 Nah, kalau kita bisa lakukan ini, pasti kita akan terlahir di alam suci. 因为你的心满足了，你的心清净了，所以你就可以放下一切。 Hati Anda sudah puas, hati Anda sudah tenang, maka Anda bisa melepaskan semuanya dan menuju ke alam surgawi. 修行人最怕的到最后放不下，有很多师尊讲过的。 师尊要接引他，他不愿意去。为什么不愿意去？他放不下人世间的儿女，放不下人世间的财物，所以他就失去了一个机会。他要再等下一次，也许这一等就几百年。 Kita seorang sadarkan ya, yang paling kita takutkan apa? Kita tidak bisa melepaskan. Maha Guru pernah berkata ya, mau dibantu seberangkat saja, ada yang masih melekat, tidak mau. Melekat apa? Melekat dengan anggota keluarga, melekat dengan harta kekayaannya. Sayang sekali, diberikan kesempatan masih tidak mau dan melekat. Harus lagi terlahir, harus lagi membina. 虽然我讲的这个是很平常的道理，但是。 它却是我们修行者必须要去遵守跟去学习的真理。 Memang kelihatan yang saya ucapkan ini biasa saja, tetapi kalau Anda bisa perhatikan dengan baik, ya, Anda peduli dengan hal ini, ya, Anda perbaiki diri Anda, itu yang paling penting. 所以我们一直在学高深的法。 在学习所谓的真理，其实
真理就是常理，平常的道理，平常的道理你做得到，那么就是什么？你就是得到了真理，那么就会成就。Banyak orang yang masih mengejar sadar yang tinggi, ya. Tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat, sadana yang kita lihat kecil, ya, tetapi bisa kita sampai kontak yoga, melatih prana, maka kita bisa akan mencapai berhasil. 那么这一方面的讲到这里，我再问一次，我讲这么多，大家听得懂吗？ Apakah kalian mengerti semuanya yang saya bicarakan, saya bagikan? 好，听得懂，我就高兴了。 Nah, saya gembira kalau Anda bisa mengerti. 对，那么听得懂这个事情就先放下，我跟大家谈一点冲突的事。 Nah, saya akan berbagi hal tentang penyeberangan. 今天我在做这一个加持牌位的时候，在加持这个往生位，会再一次的招灵，因为昨天加持一次，那是第一次，今天是第二次。 Jadi hari ini saya akan datang, ya, kemudian saya memberkati kembali altar Dirgahayu dan Paramita, khususnya altar Paramita. 以往呢，我主持的法会超度，那么延伸位、往生位都我自己去招请，然后自己去加持，那么我亲自招待。 Selama saya menggelar upacara, ya, saya akan melakukan sendiri kegiatan untuk mempersembahkan altar Dirgahayu dan altar Paramita. Saya akan dengan sepenuh hati, ya, saya sendiri yang akan mengundang, ya, para arwah, ya, untuk hadir. 所以大家，你们报名。 替祖先报名，冤亲债主、残生灵报名，你们放心，在这里你们的祖先都得到招待的好好的。 Jadi Anda semua yang hari ini yang menuliskan nama leluhur, ya, orang yang sudah meninggal, ya, ataupun roh penagih hutang dan roh penjara Anda jangan khawatir, ya. Saya sudah melakukan yang terbaik, ya, mempersiapkan segala sesuatu buat mereka. 因为什么？平等、尊重，还有一个什么承诺。因为一场法会接受你们的报名，把你们的祖先交给这个主办单位，或是交给主坛者。 这边就有那一个义务，把他们超度好、接待好，不可以说有瞧不起或是怕这一种恐惧的心。Nah, untuk upacara yang digelar, ya, kita harus punya hati yang setara, ya, menghargai atau menghormati, dan kemudian kita harus penuhi janji tersebut. 所以你们的祖先、冤亲债主、残生灵，今天都得到超度。 Dan semua yang mendapatkan semuanya mendapatkan manfaat penyeberangan di hari ini. 有一种很明显的感觉，你来参加超度法会，结束以后，你的祖先有往生更好的地方，你身上的冤亲债主、残生灵有离开。 你一定会有两种感觉，第一种就是觉得非常轻松，然后觉得心中非常的欢喜，身体觉得非常的舒服轻安。 Jadi, ya, kalau misalnya setelah upacara selesai, ya, api oma penyeberangan,
kita bisa merasakan rasa yang bahagia, ya, kemudian tubuh yang ringan, ya, itu pertanda bahwa mereka yang kita daftarkan, baik itu kita punya leluhur atau roh penagih hutang, roh penjara, mendapatkan manfaat dari penyeberangan itu. 所以，第一，你得到法流的加持，不魔火的清净；第二，你身上的缠身也离开你。所以这样子，我们就会觉得清净、清安、舒服。再来就是你会觉得很欢喜。 Selain Anda mendapatkan dhamma sukha, pancaran sinar dari Adinata, kemudian yang Anda daftarkan roh penagih hutang, roh penjara, roh jahat atau penyembuh Anda mendapatkan manfaat penyeberangan tersebut, maka hati Anda akan bahagia, ya, merasakan suka dan kemudian tubuh yang begitu ringan. 还有一件事，就是我在加持、在招灵的时候呢，在对面斜对角的地方，有那种很多的幽灵来求超度。那么问一下之后呢，就跟我说对角那个地方有坟墓。 Ya, tadi pada waktu memberkati altar dan paramita, ya, wajah saya melihat dan merasakan bahwa di bagian seberangnya berlawanan dari vihara ini, ya, itu ada banyak sekali roh, ya, atau arwah yang hadir, ya, mengetahui bahwa ada upacara abhihoma penyeberangan. Ya. Dan kemudian waktu sang beritahu, ya, wajah saya beritahu, ternyata ada yang beritahu juga bahwa di sana, di bagian sana itu ada kuburan. Ada 2 kuburan, benar atau tidak? Betul, ya? Ya, itu ijazah. 所以我要证明的是真佛密法的殊胜。 Nah, ini hanya ingin memberitahu Anda bahwa Tantra Rena Satya Buddha itu sungguh luar biasa, ya, untuk menambah seragam keyakinan kita terhadap Maha Guru dan ajaran Tantra Rena Satya Buddha. 看到你们的掌声，我就知道你们听懂了。 Ya, saya tahu bahwa Anda sudah mengerti. 所以，师尊是真的，佛菩萨是真的，真佛密法是真的。 Ya, kita harus tahu bahwa Maha Guru, para Buddha Bodhisattva dan ajaran Tantra Rena Satya Buddha itu adalah ajaran yang benar adanya. 我们在这里举办法会，连那么远的幽灵众都知道，都来求超度。 Nah, itulah luar biasanya menggelar satu upacara abhihoma penyeberangan, ya, arwah-arwah roh-roh tersebut tahu dan mereka pun hadir, ya, untuk menerima penyeberangan ini. 为什么我不指这一边，还是那一边？为什么指到那个斜角的地方？因为他们从那里来。 Kenapa saya tunjuk di bagian itu? Karena memang dari bagian situ mereka hadir, bukan dari kanan atau kiri saya. 所以说，我们要有信心那么不要太多挂碍、太多烦恼，也不要有很多恐惧或是胡思乱想。 Jadi Anda harus ingat, Anda harus semangat terus dalam bersadana, jangan punya banyak pikiran, ya, apalagi kita ini kadang-kadang suka berpikir misalnya dalam keadaan apa, ya, keadaan kita lagi jatuh, misalnya pikiran kita tuh jadi sembarangan, ya, kesana kemari, gitu. Cari sana cari sini, hatinya tidak teguh lagi. 所以今天来参加这一场法会的人是非常有这个佛缘的。 Semua yang hadir hari ini mempunyai karma baik yang luar biasa, jodoh karma Buddha yang luar biasa. 所以呢，修行好不好，能不能入三昧地，能不能相应，跟我们平常
这一个心的保持是相关系的。 Jadi untuk keberhasilan dalam sadar dan meditasi itu tergantung bagaimana kehidupan kita sehari-hari melatih hati kita, menjaga hati kita. 我觉得我讲的应该是可以告一段落。所以很高兴大家听得懂，把我要讲的话、要表达的意思，这样子分享给大家。 Ya, sekali lagi apa yang ingin saya bagikan saya sudah bagikan kepada Anda. 所以每一次的超度，每一次的法会都有很好的感应。 Setiap kali upacara penyeberangan pasti ada hasilnya yang luar biasa. 上一次在慈延堂的超度法会，也有很有意思。 Namun bulan 3 lalu ya saya menggelar upacara Bihoma di Suyentang itu juga mendapatkan satu manfaat yang luar biasa. 那么这一次在这里，虽然短短的几天，只有1天半的时间入世，那么今天主持法会，明天我要离开这个地方，那么短短的相聚，那么我觉得非常的快乐，非常的安慰，谢谢你们的招待，也谢谢你们的融入。 Ya, walaupun waktu konsultasi hanya 1,5 hari ya, dan ada beberapa upacara lagi ya, waktu pendek, tapi saya sangat merasa bahagia. Terima kasih untuk keramahan dan kehangatan Anda semua. 告诉大家，我住在台湾台中金吉雷藏寺，那是我的家，也是大家的家。希望你们有空到金吉雷藏寺来玩。 Saya beritahu Anda, saya di kota Taiwan, Taichung, ya, vihara saya itu di Jinjilejiangsi. Ya, saya harap kalau Anda punya waktu, Anda boleh main ke rumah Anda juga di Jinjilejiangsi. 那么如果不知道金吉雷藏寺在哪里，网络查一下就知道了。 Kalau tidak tahu, Anda boleh cari di Google sekarang ya. 现在网络很方便，欢迎大家到台湾来，那么今天我就谈到这里，祝大家修行成就，身体健康，家庭美满幸福，暴富，暴富，暴富，暴富，暴富，暴富。 Ya, sekali lagi jadi warga acara mengatakan terima kasih atas kehangatan dan keramahan Anda semua, dan dia berharap juga Anda bisa mengunjungi vihara Jinjilejiangsi di Taiwan ya. Dan terakhir beliau mengucapkan berdoa memohon agar Anda semua diberi kesehatan, berkah berlimpah, harmonis dalam rumah tangga ya.